Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar, kitab percakapan dari panduannya kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in jilid yang kedua. Malam ini kita masuk ad-darsu as-sabi', dars yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh. Fil bait gitu ya Om. Fil baiti. Umudina mungkin awalan bisa. Umudina hadirah. Ustaz, insya Allah. Ya, Fadli Om. Hadirah. Ada suara nggak Ustaz? Ada bagus. Ada Rasul Sabi. Ya, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rasul Sabi. Fil baiti. Di rumah. Kosakata baru dulu ya. Kita baca. Naam Ustaz. Tunaziful hadi kota. Sedang membersihkan Membersihkan. Sedang membersihkan kebun. kebun. Ya tanawalul qahwata. Sedang Sedang minum kopi. bagus. Tusyahidu televisiyuna. Sedang menonton televisi. Naam. Ya gesilus saya rota. Sedang mencuci mobil. Nah, ulang ya. Nah, Ustaz. Nazifu. Tunadziful hadi kota. Sedang membersihkan kebun. Ya tanawalul qahwata. Sedang minum kopi. Tusyahidu televisiyuna. Sedang menonton televisi. Ya gesilus saya rota. Sedang mencuci mobil. Nah, kita baca ulang judulnya. Fil bait. Fil baiti. Al-hiwar Al-hiwar. baina Umar, antara Umar wa Antara Umar wa Ahmadu. Ahmad Ahmad. ya. Umaru. Ahmad. Umaru. Masa'ul khairi. Selamat sore. Ahmadu. Ahmada. Ahmadu. Ahmadu. Masa'un nur. Selamat sore juga. Umaru. Umaru. Liman hadihi suratu. Milik siapa foto ini? Ahmadu. Ahmadu. Hadihi suratu li'ailati. Foto ini milik keluargaku. Umar. Umaru. Man hada? Siapa ini? Ahmadu. Hada walidi. Ini ayahku. Umar. Umar. Mada yaf'alu? Apa yang sedang ia lakukan? Ahmadu. Huwa yaghsilu sayyarata. Dia Iya. sedang mencuci mobil. Nah, ini dia. Yaghsilu sayyarah. Ada Yaghsilu kan gambarnya? sayyarata. Ada. Yaghsilu sayyarah. Yaghsilu sayyarata. Umaru.
Umaru wa man hadihi Ahmadu hadihi walidati. Dan Siapa siapa ini? ini? Dan siapa ini? Ini ibuku. Mm-mm. Umaru, mada taf'alu? Apa yang sedang ia lakukan? Mm-mm. Ahmadu, hiya tunadziful hadiqota. Dia sedang membersihkan kebun. Nah, ini dia. Gambarnya ada nggak? Ini Om. Oh ya, nah Ustaz. Ada dalam kebun. Naziful di kota. Tunadziful hadiqota. Dengan membersihkan kebun. Dan membersihkan kebun. Hmm. Tunazif, bersihkan. Tunadziful. Waman ladzi Umar, wa manil ladzi yatanawalul qahwata? Dan siapa yang sedang minum kopi? Ahmadu, minum kopi. hada jaddi. Ini kakekku. Um, ini Mu'linah. Yatanawal qahwa, minum. Yatanawalu qahwata, minum kopi. Kakeknya Jad, minum kopi. Jad, kakeknya Umar ya. Ya, Jad. nah Ustaz. Jaddi. Jaddi. Wamanil ladzi Umar, wa manil lati tusyahidu televisiyuna? Dan siapa yang sedang menonton televisi? Ahmadu, hadihi jaddati. Ini nenekku. Tusyahidu ini televisiun Tusyahidu televisiyuna. ya Om. Ya kan? Nah, Ustaz. Ya, Fiilnya fiil mudhari semua tuh. ya, fi'il mudhari. Mafhum? Percakapan Jelas ya? memang banyak. Jelas. Banyak mudhari. Banyak itu ya Ustaz, Banyak fi'il mudhari mudhari. biasanya. Seringnya mudhari. Sedang berlangsung kan? Sedang berlangsung. Oh, gitu. Iya, iya. Nah, Ustaz. Ya, kita Oh baca ya, ulang. kebanyakan. Apa diartikan? Umar, Masa'ul khairi. Ahmad, Masa'un nur. Umar, liman hadihi suratu? Ahmad, hadihi suratu li'ailati. Umar, man hada? Ahmad, hada walidi. Umar, mada yaf'alu? Ahmadu, huwa yaghsilu sayyarata. Hmm. Umar, wa man hadihi? Ahmad, hadihi walidati. Umar, mada taf'alu? Ahmad, hiya tunadziful hadiqota. Umar, wa manil ladzi yatanawalul qahwata? Ahmad, hada jaddi. Umar, wa manil lati tusyahidu televisiyuna? Ahmad, hadihi jaddati. Bagus. Hal yang nggak sulit ya, Tina. Ya, soalnya udah eh, ada kalimat-kalimat sebelumnya udah pernah dengar, jadi nggak begitu Berulang. itu. Banyak kalimat berulang. Iya, ya betul. Nah, Ustaz. Jadi terngiang yang di memori kita kan. Iya, nah, Ustaz. Kita Mu'linah, santai Om. Apaan, Ustaz? Kita praktekkan. Ada Munaila Siha. Mungkin Nah, Ustaz. kita berdua ya. Insya Allah. Ana Umar, Munaila Ahmad.
مساء Ustad. الخير. Masa'un Nur. لمن هذه الصورة؟ Hadihi suratu li'ailati. من هذا؟ Hada walidi. panjang. والدي. Hada walidi. ماذا يفعل؟ Huwa yagsilu sayyarata. ومن هذه؟ Hadihi walidati. ماذا تفعل؟ Hiya tunaddiful hadiqata. ومن الذي يتناول القهوة؟ Hadha jaddi. ومن التي تشاهد التلفزيون؟ Hadihi jaddati. جدتي. Hadihi jaddati. Gantian. Ummu Naila sebagai Umar. Masa'ul khair. Masa'un Nur. Liman hadihi surati. هذه الصورة لعائلتي. Oh, suratu ya tadi Ustaz. Ulangi Om. Liman hadihi suratu. هذه الصورة لعائلتي. Man hadha. هذا والدي. Madha yaf'alu. هو يغسل السيارة. Wa man hadihi. هذه والدتي. Madha taf'alu. هي تنظف الحديقة. Wa man ladhi yatanawalul qahwata. هذا جدي. Wa man lati tushahidu televisiuna. هذه جدتي. Itu man Ummu Naila boleh baca wa manil sambung. Wa manil ladzi wa Wa manil. manil. Nah, Ustaz. Wa manil ladhi yatanawalul qahwata. Itu ya Ustaz. Kalau muannasnya juga wa manil lati. Wa manil lati tusahidu televisiuna. Gitu. Asalnya mabni sukun dia. Waman kan? Oh iya Ustaz. Bertemu sukun Asal. juga di depannya, maka di kasrah. Wa manil lati. Itu. Soal Munaila. Limanis suratu. Limanis suratu. Hadihi suratu li'ailati. Nah, milik keluarga siapa? Di ailati. Milik keluargaku. Yang tadi milik keluarga Umar atau Ahmad? Milik keluarga Ahmad. Ahmad. Jadi as-suratu li ailati As-suratu li'ailati Ahmad. Ahmad. Nah, gitu li ailati Ahmad. Ahmad. As-suratu li'ailati Ahmad. Li ailati. As-suratu li'ailati Ahmad. Li ailati Ahmad. Keluarganya Li'ailati. Ahmad. Ini keluarganya Ahmad. Li ailati Ahmad. Syukran. Munailah sihat santi Om. Jazakallahu khair. Ummu Zainab Ustaz. dengan Ummu Turimah ya. Mungkin Naam Ustaz. Ummu Zainab Umaru. Naam. Masa'ul khair. Masa'un nur. Liman hadhihi suratu? Hadhihi suratu li'ailati. Man hadha? Hadha walidi. Madza yaf'alu?
Huwa yaghsilu sayyarata. Iya. Muzakkar yaghsilu. Kalau Huwa muannas taghsilu. Muannas nanti pakai ta. ini pakai Umar pakai iya muzakkar. Langsung nam. Bu Zainab, Umar. Madza yaf'alu? Tadi udah. Ya. Oh, wa man hadhihi? Hadhihi walidati. Madza taf'alu? Hiya tunazziful hadiqata. Tunazifu pakai ta. Tunazziful. Tu. Umar. Tunazziful. Wa manil ladzi yatanawalul qahwata? Hadza jaddi. Wa manil lati tusyahidu televiziyuna? Hadhihi jaddati. Gantian. Umuturima. Umaru. Masa'ul khair. Masa'un nur. Liman hadhihi suratu. Hadhihi suratu li'ailati. Man hadha. Hadza walidi. Madza yaf'alu. Wa yaghsilus sayyarata. Wa man hadhihi. Hadhihi walidati. Madza taf'alu. Hiya tunazziful hadiqata. Wa manil ladzi yatanawalul qahwata. Hadza jaddi. Wa manil lati tusyahidu televiziyuna. Hadhihi jaddati. Terus umuturima. Limanis suratu. Suratu li'ailati Ahmada. Bu Zainab. Mada yaf'alu walidu Ahmada. Wa yaghsilus sayyarata. Ahsan, terima bagus. Umuturima. Ya, Bu Zainab. bisa, Pak. Ada soal? Bu Zainab, mau terima? Insyaallah. Tidak Kalau ada selamat pagi. Kalau selamat pagi, sabahul khair. khair. Ini selamat petang, selamat sore. Masaul khair. Kalau selamat malam, Ustaz? Selamat malam, lailat sa'idah. Lailatun sa'idah. Lailatun sa'idah. Ungkapan aja dia. Nah, Ustaz. Syukran. Terima bagus. Afan, Ustaz. Umu Aisyah Anwar. Hadir, Ustaz. Dengan Umu Ukasha. Hadir, Ustaz. Umu Aisyah Umaru. Masa'ul khair. Masa'un nur. Sah. Liman hadhihi suratu? Hadhihi suratu li'ailati. Man hadha? Hadha walidi. Madza yaf'alu? Huwa yaghsilus sayyarata. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati. Madza taf'alu? Hiya tunazziful hadiqata. Nah. Wa manil ladzi yatanawalul qahwata? Hadha jaddi. Wa manil lati tusyahidu televiziyuna? Hadhihi jaddati. Gantian Umu Ukasha Umaru. Masa'ul khair. Masa'ul khair. Masa'un nur. Liman hadhihi suratu. Hadhihi suratu li'ailati. Man hadha. Hadza walidi. Madza yaf'alu. Huwa yaghsilus sayyarata.
Wa man hadhihi? Hadhihi walidati. Man hadhihi. Mada taf'alu? Hiya tunadhiful hadiqata. Nah, Wa manil ladzi yatanawalul qahwata? Hadha jaddi. Wa manil lati tusyahidu televisiuna? Hadhihi jaddati. bagus. Mukasha. As-su'alu tsalits. Manillati tunazziful hadiqata? Huwa jaddi. Wa jadnya siapa? Kakeknya siapa? Kakeknya Umar. Ahmad. Ahmad. Wa jaddu Ahmad. yang membersihkan kebun. Siapa tuh? Oh, yang membersihkan Kakeknya Jaddah. kan? Neneknya. Walid ibunya ya? Ibunya kan? Oh iya, nah Ustaz. Walidatu. Walidatu Ahmada. Walidatu. Oh, walidatu Ahmada. Bukan ibuku, tapi ayah ibunya Ahmad. Maksudnya Oh, nah Ustaz. Ummu Aisyah, man alladhi yatanawalu qahwata? Jaddu Ahmada. Jaddu Ahmada yatanawalu qahwa. Jaddu Ahmada yatanawalul qahwa. Ikrar Ummu Aisyah. Afwan Ustaz, syukran. Ummu Hamriyana. Hadir Ustaz. Dengan Ummu Aden ya, Ummu Aden hadirah. Hadir Ustaz. Ummu Hamriyana. Umar. Masa'ul khair. Masa'un nur. Liman hadhihi suratu. Hadhihi suratu li'ailati. Man hadha? Hadza walidi. Madza yaf'alu? Huwa yaghsilu sayyaratu. Saya. Wa man Khayara maf'ul bih. Huwa yaghsilu sayyarata. Wa man hadhihi? Hadhihi walidi. Muannas. Walidati. Madza taf'alu? Hiya tunazziful hadiqatu. Hadiqatu. Nang Om? Hiya tunazziful hadiqata. Wa manil ladzi yatanawalul qahwata? Hadza jaddi. Betul. Wa manil lati tusyahidu televisiuna? Hadhihi jaddati. Gantian. Ummu Aden. Umaru. Masa'ul khair. Masa'un nur. Liman hadhihi surat. Liman hadhihi surata. As-surah itu badal dari hadhihi. Nama. Liman Aden. Liman hadhihi suratu. Hadhihi suratu ailati. Li. Hadhihi suratu li ailati.
Man haza? Hadza walidi. Madza yaf'alu? Huwa yaksilu sayyarata. Bagus. Wa man Adan. haza? Hadhihi walidati. Madza taf'alu? Hiya tunadhiful hadiqata. Wa manil ladzi yatanawalul qahwa? Hadza jaddi. Wa manil lati tushahidu televiziyuna? Hadhihi jaddati. Bagus. Amriana. Mada taf'alu jaddatuhu? Jaddatuhu. Hiya Betul? hiya tusa'idu televiziyuna. Sahih. Adan liman hadhihi suratu? Suratu li suratu Ahmada. As-suratu li ailati? Na'am. As-suratu li'ailati Ahmada. Mada yaf'alu walidu Ahmada? Huwa yaghsilu sayyarata. Hamriana. Manillati tunadhifu al-hadiqata? Tunasiful hadiqata. Hiya Allati tunadhifu al-hadiqata? allati tunaziful hadiqata. Hiya walidu Ahmada. Walidatu. Walidatu Ahmada. Manilladhi yatanawalu al-qahwata? Alladhi yatanawalul qahwata. Huwa jaddatu Ahmada. Kakek? Jaddu Ahmada. Jaddu Ahmad. Kakeknya Ahmad. Syukran. Hamriana bagus. Ibu Nur hadirah. Hadirah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Om? Alhamdulillah Ustaz. Afwan telat. Tabas. Ummu Dina, mungkin Ummu Dina praktek. Saya hadir Ustaz. Yuk dengan Ibu Nur. Ibu Nur, Umaru. Masaul khair. Masa Nur. Liman hadhihi surata? Bukan dimansub, dia badal dari hadhihi. Liman hadhihi suratu? Enggak dimansub. Kenapa dimansub? Na'am Ustaz. Liman hadhihi suratu? Hadihi suratu li'ailati. Man hadha? Hada walidi. Bagus. Mada yaf'alu? Belum. Mada yaf'alu belum. Waman hadihi. Mada yaf'alu betul. Ulangi Ibu Nur. Mada yaf'alu? Huwa yasilu sayyarata. Baru sekarang. Waman hadihi? Hadihi walidati. Mada taf'alu? Hiya tunadziful hadiqata. Wa manil ladzi yatanawalul hadiqata? Ulangi. Wa manil ladzi
Wa manil ladzi yatanawalul hadiqata salah, astagfirullah. Wa manil ladzi yatanawalul qahwata. Bagus. Hada jaddi. Wa manil lati tusyahidu tilvizyuna. Hadihi jaddati. Gantian. Mudina. Umaru. Masa'ul khair. Masa'un nur. Liman hadihi suratu. Hadihi suratul li'ailati. Man hada. Hada walidi. Mada yaf'alu. Huwa yagsilus sayyarata. Wa man hadihi. Hadihi walidati. Mada taf'alu. Hiya tunadiful hadiqata. Wa manil ladzi yatanawwalul qahwata. Hada jaddi. Wa manil lati tusyahidu tilvisiyuna. Hadihi jaddati. Bagus. Kemudian soalul awal. Liman as-suratu. Liman as-suratu. Asuratu li'ailatu Ahmada. Li harfu jar. Oh ya, li'ailati Ahmada. Nah, mada yaf'alu walidu Ahmada? Huwa yaghsilu sayyarata. Manillati tunadhiful hadiqata? Walidatu Ahmada. Nah, Ibu Nur. Manilladhi yatanawalul qahwata? Yatanawalul qahwata jadu Ahmada. Mada taf'alu jaddatuhu? Allati tusyahidul televizyuna. Langsung saja, nggak pakai allati. Tusyahidu Tusyahidu televizyuna. Bagus Ibu Nur. Alhamdulillah. Syukran. Ustaz. Apaan, Ustaz? Mau terima latihan kedua ya. Kita merangkai kalimat jumlah ismiyah Om. Nah, Ustaz. Boleh. Hadhihi suratu li'ailati. Foto ini. Foto ini milik keluargaku. Ini Hadhihi jumlah apa Om? jumlah ismiyah. Udah kita pelajari GL1 kan? Pernah kan? Nah. Hadhihi isim. Hadhihi isim istarah. Mabniyun. Mabniyun alal kasri ya Ustaz ya. Betul, kasrohnya di bawah huruf H. Hadhihi. Bukan kasroti tapi kasri gitu kata-katanya Ustaz ya. Nah, kasri. 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 Wa huwa mubtada. As-suratu penggantinya. Khobar Ustaz. Pengganti, belum khobar. Badal berarti Ustaz ya. Badal marfu. Marfu'un bi dhammah. Kemudian li'ailati jar wa jar wa majrur. Wa huwa sebagai pelengkap kalimatnya. Pelengkap berarti khobar. Khobarnya. Jadi pola kalimatnya mubtada badal khobar.
Mubtada badal khobar. Qalam, walid, Qalam, qalamun, walidun. mm, Hadzal qalamu liwalidi. pena ini, Pena ini milik ayahku. gitu. Sekarang nomor 1, sa'ah walidah. Sa'ah walidah. Berarti kayak contoh Mu'annas. Ustaz ya. Kayak apa aja betul. Hadhis hadhihi apa hadza ini Ustaz? Nah, lihat saja bendanya mu'annas apa muzakkar. Sa'ah. Sa'ah itu berarti dia perempuan, berarti hadhis. Mm-mm. Hadhis Berarti itu hadhis sa'atu li'ailati. lihat pasangannya bukan ailati lagi. Walidati. Ulangi. Hadhis sa'atu liwalidati. Jam tangan ini Tangan ini milik ayahku. bukan ayah. Oh ya. Walidati ibuku. Ibu. Kalau ayah walid. Walid tadi tuh di contohnya walid. Oh ya, nama. Walidi itu ayahku, kalau walidati ibuku Ustaz ya. Isnan kitab akhun. Hadza kitabun li. Bukan seperti itu. Ada alif lamnya. Al-kitabu. Jadikan ma'rifah badal. Hadzal kitabu Mm-mm. li akhi. Bagus. Buku ini. Buku ini milik saudara laki-lakiku. Itu bisa. Haqibah ukht. Hadhil haqibatu li ukhti. Tas ini. Tas ini milik saudara perempuanku. Arba'ah fatur jad. Hadzal faturu li jaddi. Sarapan ini. Sarapan ini milik kakekku ya Ustaz. Kakekku. Sarapan ini milik kakekku. Hadhihi nadharatu li jaddati. Kacamata ini. Ini milik nenekku. Nah gitu. Ulang tanpa diartikan 1-5. Wahid. Hadhihi sa'atu liwalidati. Isnan. Hadzal kitabu li akhi. Alasa. Hil haqibatu li ukhti. Arba'ah. Hadzal faturu li jaddi. Khamsa. Hadhihin nadharatu li jaddati. Gitu. Lamnya lam harfu jar ya. Nah, Ustaz. Lam menunjukkan kepunyaan. Milik gitu Kepemilikan. Nah, Ustaz. Ini pun sebagai jawaban dari pertanyaan liman hadhihi sa'atu. Mau terima jawab. Hadhihi sa'atu. Hadhihi sa'atu liwalidati. Nah gitu. Sebagai jawabannya. Liman hadzal kitabu. Hadzal kitabu li akhi. Liman hadhil haqibatu. Hadhil haqibatu li ukhti. Liman hadzal faturu. Hadzal faturu li jaddi. Liman hadhihin nadharatu. Hadhihin nadharatu li jaddati. Nah gitu. Bisa mau terima. Insyaallah Ustaz. Udah pernah belajar kan di L1 kita kan? Nah, Ustaz. Sama di L1.
Syukran. Karimah. Wan. Ummu Ukasha. Wahid, Ummu Ukasha langsung. Ustaz. Hadhihi hadhihi sa'atu liwalidati. Isnan. Hadzal kitabu li akhi. Thalatha. Hadhil haqibatu li ukhti. Arba'ah. Hadzal faturu li jaddi. Khamsa. Hadhihin nadharatu li jaddati. Bagus. Misalan, Ummu Ukasha. Insyaallah Ustaz. Allah. Ummu Hamriyana. Wahid. Wahid. Hadhihi sa'atu liwalidati. Hadhis. Hadhihi sa'atu liwalidati. Isnan. Isnan. Hadzal kitabu li akhi. Thalatha. Salasa. Hadhil haqibatu li ukhti. Arba'ah. Arba'ah. Hadzal faturu li jaddi. Khamsa. Khamsa. Hadhihin nadharatu li jaddati. Nah, bisa. Ummu Hamriyana. Insyaallah Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Aisyah Anwar. Wahid. Ustaz. Hadhihi sa'atu liwalidati. Isnan. Hadzal kitabu li akhi. Thalatha. Hadhil haqibatu li ukhti. Arba'ah. Tiga roti pembalan nangis udah aku makan itu dan kedandapan bukunya. Hadzal faturu li jaddi. Khamsa. Hadzan nadharatu li jaddati. Hadhihi nadharatu li jaddati. Hafal ya, Ummu Aisyah Anwar. Insyaallah Ustaz. Istilah-istilah anggota keluarga. Walid, ayah. Ayah, Walidatu, ibu, jaddun, jaddun kakek, jaddatun. nenek. Nah, gitu. Syukran. Afwan Ustaz. Syukron. Ummu Naila Siha. Wahid. Hadhihi sa'atu liwalidati. Nah. Hadzal kitabu li akhi. Thalatha. Hadhil haqibatu li ukhti. Arba'ah. Hadzal faturu li jaddi. Fatur apa tuh? Fatur. Sarapan. Sarapan. Khamsah. Hadihil nadharatu li jaddati. Nah, jaddah, nenek. Bisa Naila. Alhamdulillah Ustaz. Mudina. Iya ke Om? Mudina ada? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Hadir. Ada. Wahid. Hadhihi sa'atu liwalidati. Isnan. Hadzal kitabu li akhi. Salasa. Hadhil haqibatu li ukhti. Arba'ah.
Hadal faturu li jaddi. خمسة. Khamsa. Hadihin nadharatu li jaddati. Nah, sekarang Medina lancar. Apa nih? Umu Zainab. Naam Ustaz. Hadhihi sa'atu liwalidati. Benar. Hadzal kitabu li akhi. ثلاثة. Hadhil hakibatu li ukhti. أربعة. Hadzal faturu li jaddi. خمسة. Hadhihin nadharatu li jaddati. Nah, di akhirnya tuh ada huruf ya apa namanya? Ya mutakallim. Nah, ya mutakallim. Betul. Domir. Dhamir muttasil wa huwa mudhafun ilaih. Nah, sebagai mudhaf ilaih. Walidi, ailati, kitabi, abi. Syukran. Mas Zainab. Ummu Adan. Wahid. Kadir Ustaz Fahim. Hadhihi sa'atu liwalidati. Isnan. Hadzal kitabu li akhi. Thalatha. Hadhil hakibatu li ukhti. Arba'ah. Arba'ah. Hadzal faturu li jaddi. Khamsah. Khamsa. Hadhihin nadharatu li jaddati. Bagus, semua ada lancar. Ibu Nur. Naam Wahid. Ustaz. Wahid. Hadihis sa'atu liwalidati. Hadal Isnan. kitabu Isnan hadal kitabu li akhi. Selasa hadihil hakibatu li ukhti. Arba'ah hada faturo li jaddi. Jangan fatura. Oh faturo. Hmm. Hadal faturo li jaddi. Jangan dimansub. Marfu. Oh. Hadal faturu li jaddi. Bagus. Faturu. Faturu. Marfu dhamma. Ustaz. Khams. Hadihil nadharatu li jaddati. Kalau ini benar bagus. Kamu Hamriana sudah belum? Sudah Ustaz. Nah, sudah semua ya. Kita beralih masih Ummu Hamriana. Latihan berikutnya latihan ketiga. Sekarang jumlah fi'liyah Ummu. Tapi jumlah ismiyah. Ada isim istifham. Man yatanawalul qahwa misal Tanawalul qahwa. Manil ladzi yatanawalul qahwa. Ini jumlahnya jumlah Yang pertama Kak Ustaz. Semalah. Yang pertama jumlah Jangan itu, bukan itu. Oh, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Man isim. Man isim istifham. Wa huwa Mubtada ya Ustaz. Tidak, betul. Alladzi isim mausul. wa huwa na'tun. Na'at. Wa huwa na'tun. Sebagai khabarnya afwan. Sebagai khabar ya Ustaz. Khabar, betul. Ulang ya. Man isim istifham wa huwa mubtada. Mabni.
Alladhi khabar. Khabar. Yatanawalu fi'il Yatanawalu fi'il mudhari. al-qahwata. Al-qahwata maf'ulun bih. Sekarang muannas. Manillati tatanawalul qahwata. Nah, untuk muannas allati Ya. Manillati tatanawalul qahwata. Mudhari'nya tatanawalu juga. Contoh ya. Yaktubul wajibah. Yaktubul wajibah. Manilladzi yaktubul wajibah. Yaqra'ul kitab. Yaqra'ul kitab. Manilladzi yaqra'ul kitaba. Siapa yang sedang? Siapa yang sedang membaca kitab? Tadi nomor 1, siapa yang sedang? Siapa yang sedang menulis PR? Gitu. Alasa yaghsilus sayyarah. Yaksilus sayyarah. Manilladzi yaksilus sayyarata. Siapa yang sedang? Siapa yang sedang mencuci mobil? Yunaziful hadiqah. Manilladzi yunaziful hadiqata. Siapa yang sedang membersihkan kebun? Yushahidu televisiun. Manilladzi yushahidu televisiun. Siapa yang sedang? Siapa yang sedang menonton televisi? Yal'abul qurah. Yal'abul qurah. Manilladzi yal'abul qurata. Siapa yang sedang bermain bola? Yatanawalul qahwa. Tadi udah ya? Sama ya? Sama, Ustaz. Nah, sampai 6 aja ya. Pengulangannya. Muhamriyana tukar muannas. Wahid. Manillati taktubul wajiba. Isnan. Manillati taqra'ul kitaba. Thalatha. Manillati taksilus sayyarata. Arba'ah. Manillati tunadhiful hadiqata. Khamsa. Manillati tusa'idut tilfiziyuna. Sitta. Manilladzi tal'abul qurata. Muannas manil. Manillati tal'abul qurata. Bagus, Muhamriyana. Zainab. Langsung muannaskan Wahid. Ustaz. Manillati taktubul wajibah. Isnan. Manillati taqra'ul kitabah. Thalatha. Manillati taghsilus sayyarata. Arba'ah. Manillati yunazziful hadiqata. Gitu. Iya. Manillati tunazziful hadiqata. Khamsa. Manillati tushahidut televiziyuna. Sitta. Manillati tal'abul qurata. Nah gitu Zainab. Alhamdulillah. Syukran. Apa Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima. Muannaskan Naam Ustaz. Manillati taktubul wajibah. Manillati taqra'ul kitabah. Thalatha. Manillati taghtasilus sayyarata. Arba'ah. Manillati tunadziful hadiqata. Khamsa. Manillati tushahidut televiziyuna. Manillati tal'abul qurrata. Qurata, jangan tasydid. Qurata. Manillati tal'abul qurrata. Nah gitu. Main bolanya. Terima. Jawabannya allati taktubul wajiba Zainabu.
Itu jawabannya. Kemudian muannaskan Wahid. Wahid. Manilati taktubul wajibah. Isnan. Manilati taqra'ul kitaba. Salasa. Salasa. Manilati taghsilu sayyarata. Arba'ah. Manilati tunadziful hadiqata. Khamsah. Manilati tusyahidu televisiuna. Sita. Manilati tal'abul kurata. Jawabannya bisa Maryamu allati tal'abu Maryamu allati al-kurata. Kurata salata. Kurata salati. Kurata salata. Syukran. Madinah. Apa Ummu Aisyah Anwar. Wahid. Muannas ya Ustaz. Muannas. Manillati taktubul wajibah. Manillati taqra'ul kitabah. Manillati tagsilus sayyarata. Arba'ah. Manillati tunadziful hadiqata. Khamsah. Manillati tusyahidu televisiuna. Manillati tal'abul kurata. Bisa kan? Nyusun. Udah itu semuanya sama aja. Ya Allah Ustaz. Banyak kosakata sekarang baru ya, Aisyah. Nah, Ustaz banyak. Mudah dapat dihafal. Amin insyaallah. Ummu Ukasha. Wahid. Muannas ya Ustaz. Jadikan muannas manillati taktubul wajibata. Enggak, wajibnya maf'ul bihinya tetap enggak berubah. Manillati taktubul wajibata. Enggak diganti, maf'ul bihinya tetap saja. Jangan dimuannaskan. Jangan dimuannas. Maf'ul bihinya tetap yang diubah allati dan taktubu saja. Jadi apa Ustaz? Al-wajibah tanpa ditambahkan tak marbutah. Na'am Ustaz. Manillati taktubul wajibah. Gitu Ustaz. Gitu. Jangan di otak-atik maf'ul bihinya. Na'am Ustaz. Isnan. Manillati taqra'ul kitabah. Gitu. Alasa. Manillati taghsilus sayyarata. Arba'ah. Manillati tunadziful hadiqata. Khamsah. Manillati tusyahidut televisiuna. Sittah. Manillati tal'abul kurota. Bagus, mau Ukasha. Mau nanya Ustaz. Fadli Om. Tadi i'rabnya allati itu apa Ustaz? Isim Mausul wa khabar. Isim mausul wa khabar. Khabarnya. Khabar dari man. Man itu isim istifham sebagai Sebagai mubtada.
Ustaz. Syukran Ustaz. Ibu Nur, mungkin. Ustaz. Wahid. Manil lati taktubul wajibah. Senin. Isnan. Manil lati takra'ul kitabah. Salah. Salasa. Manil lati tagsilus sayarota. Arba'ah. Manil lati tunaziful hadikota. Khamsah. Manil lati yushahidut Tuh, televiziuna. pakai ta. Tusyahidu. Manil lati tushahidut televiziuna. Sip. Sita. Manil lati yal'abul kurota. Ya. Manil Oh, lati tal'abul kurota. nah gitu. Sekarang Ibu Nur. Apa Ustaz? Yang fi'il apa itu? Madhi apa mudhari'? Fi'il mudhari Ustaz. Nah, mudhari'. Muzakkar gunakan ya. Mu'annas gunakan Dengan tak. ta di awal. Umunai lasiha. Wahid. Hadir Ustaz, bismillah. Manil lati yaktubul wajibah. Ta. Ta. Taktubu. Manil lati taktubul wajibah. Bagus. Manil ladzi taqra'ul Allati. manil lati taqra'ul kitabah. Nah, gitu. Manil lati Ta. tagsilul sayyarota. Bagus. Manil lati ta- Tunab. tunadiful hadikota. Bagus. Khams. Manil lati tushahidut televiziuna. Sid. Manil lati tal'abul kurota. Bagus. Umunai lasiha. Oh, udah. Umu Aden. Wahid. Nah, Ustaz. Wahid. Manillati taktubul wajibah. Isnan. Isnan. Manillati taqra'ul kitabah. Salasa. Salasa. Manillati taksilus sayyarata. Arba'ah. Arba'ah. Manillati tunazziful hadiqata. Khamsah. Khamsa. Manillati tushahidut televiziyuna. Sid. Sitta. Manillati tal'abul kurata. Bagus. Umu Aden. Siapa Ya, lagi yang Kak. belum? Oke, Om. Yang belum, Umu Zainab. Udah, Umu Zainab? Sudah Ustaz tadi Ustaz. Ya. Ya, Om. Masih Umu Zainab. Latihan terakhir. Contohnya, Om. Misal. Walid. Al-Maktabah. Man hadza? Gitu Ustaz. Betul. Siapa ini? Siapa ini? Hadza walidi. Ini ayahku. Walidi ayah. Kalau waladi Anak. anak. Laki-laki. Betul. Kalau ini panjang wunya. Walid ayah. Mada? Madza yaf'alu? Apa yang sedang Apa? dia lakukan? Mm-mm. Wa yunazziful maktabata. Dia sedang Dia sedang membersihkan rak buku. rak buku. Rak buku. Dengan Ummu Aisyah Anwar ya. Mungkin berdua, Om. Nah, Ustaz. Ummu Zainab bertanya. Ulangi contohnya. Man hadza? Hadza waladi. Ulangi, Om.
Hadza waladi. Bukan. Hadza walidi. Bagus. Walid ayah. Afwan Ustaz. Apa? ماذا يفعل Huwa yunadziful maktabata. Bu Zainab. Walidatun al-matbakh. من هذه Hadhihi walidati. ماذا تفعل Hiya tunadziful matbaha. Tunaziful matbakha. 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 Hiya tunadziful matbaha. Kha. Kha. Matbaha. Mm. Ya. Ukhtun tawilah. من هذه Hadhihi ukhti. ماذا تفعل Hiya apa ini? Membersihkan meja. Hiya tunadzifut tawilata. Bagus. Tawilah itu meja panjang, Om. Ini meja panjang ya Ustadz artinya. Meja. Meja panjang. Akhun al-ma'idah. من هذا Hadza akhi. ماذا يفعل Huwa yunadziful ma'idata. Ini meja Membersihkan apa Ustadz kalau ini? meja hidangan, meja makan. Sadiq sayyarah. من هذا Hadza sadiqi. ماذا يفعل Huwa Yunazifu. yunadzifus sayyarata. Bagus. Gantian bertanya Ummu Aisyah. Man Walidah. hadhihi? هذه والدتي Madza taf'alu? هي ينظف المطبخ Tu. oh iya هي تنظف المطبخ Man hadhihi? هذه أختي Afwan ini salah ya kayaknya yang dua akhun ya. Nomor berapa? Yang apa lah, nggak berurutan. Nggak berurutan. Man hadhihi? هذه أختي Madza taf'alu? هي تنظف الطاولة Sekarang baru Om. Akhun. Man hadza? هذا أخي Madza yaf'alu? هو ينظف المائدة Sadiq. Man hadza? هذا صديقي Madza yaf'alu? هو ينظف السيارة Nah, jadi di jilid 2 banyak mudhari Om ya. Mudhari. Dia banyak mudhari'nya. Di DL1 madi kebanyakan. Atau di Inasyin 1 madi. Ya kan. Syukran. Zainab. Aisyah. Muturimah ya mungkin. Nah, Ustaz. Dengan Ummu Dina. Hadirah. Hadirah Ustaz. Ya, Ummu Turimah bertanya, walidatun. Man hadza? Hadhihi Astagfirullah. Man hadhihi? Hadi. Ngantuk Ustaz. Fokus. Hadihi walidati. Madza yaf'alu?
Ah, gunakan Pakai ta ta karena ini ya Ustadz ya. mu'annats. Anas ya. Mada taf'alu? Hiya tunadziful matbaho. Bagus. Ukhtun Man tawil. hadhihi? Hadihi ukhti. Mada taf'alu? Hiya tunadzifu Kemudian, tawilata. Man hadha? man hadha? Hada ahi. Mada yaf'alu? Huwa Tadi yunadziful ma'idata. bagus. Huwa Sadiq. huwa Betul. yunadziful ma'idata. Hmm. Man hadha? Hada sadiqi. Mada yaf'alu? Huwa yunadzifu sayyarata. Gantian. Kemudian bertanya, man? Langsung ahi. Aku. Satu. Walidatun. Ahi. Wahid. Man hadihi? Hadhihi walidati. Mada taf'alu? Iya. Hiya tunadziful Bagus. matbakho. Man hadihi? Hadhihi ukhti. Mada taf'alu? Hiya tunadzifut tawilata. Akhun al-ma'idah. Ahum. Man hada? Hadza akhi. Mada yaf'alu? Huwa yunazziful ma'idata. Sadiq. Man hada? Hadza sadiqi. Mada yaf'alu? Huwa yunazzifus sayyarata. Bisa kan? Lama-lama. Dr. Rima. Insyaallah. Itu Berarti ini beda. fi'il mudhari. Ustadz, yang fi'il muta'addi itu ini ya Ustadz ya? Yang disebut fi'il Iya. muta'addi. Fi'il muta'addi butuh kepada maf'ul bihinya. Yunadzifu, salah satunya tuh yunadzifu, membersihkan apa objeknya. Berarti yang butuh objek itu ya. Iya, Objek. soalnya Ustadz kan sering menerangkan fi'il muta'addi gitu. Berarti ini ya maksudnya ya. Butuh kepada maf'ulun. Butuh kepada objek.